السلام علیکم ناظرین، پروگرام کھیل اور کھلاڑی کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر۔ میں ہوں عمران بشیر، میرے ساتھ ہے میری پوری ٹیم اور ہم سب کے ساتھ ہے آپ کی دعائیں۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات بھارتی فٹ بال ٹیم کی۔ تقریباً 493 دنوں کے بعد بھارتی فٹ بال کھلاڑی ایک بار پھر ایکشن میں نظر آئے۔ جی ہاں، دبئی میں مقابلہ ہوا بھارتی فٹ بال ٹیم کا عمان کے ساتھ اور یہ مقابلہ 1-1 سے برابر رہا۔ اس مقابلے کی خاص بات یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کی جانب سے 10 کھلاڑیوں نے ڈیبیو کیا۔ ناظرین، بین الاقوامی خبریں اور بھی ہے پروگرام میں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عارف پرے، جو آپ کے لیے مقامی اور قومی خبریں پیش کریں گے۔ بہت بہت خوش آمدید آپ سبھی دوستوں کا پروگرام کھیل اور کھلاڑی کے اس حصے میں جس میں ہم آپ تک لوکل اور نیشنل راؤنڈ اپ پہنچاتے ہیں۔ دوستو، کیا کچھ ہو رہا ہے مقامی اور قومی میدانوں پر، انہی کھیل خبروں پر مبنی ہوتا ہے ہمارا یہ سیگمنٹ۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا یہ سیگمنٹ، اور سب سے پہلے آپ کے لیے لوکل راؤنڈ اپ، اور لوکل راؤنڈ اپ میں سب سے پہلے یہ خبر۔ ٹی آر سی ٹرف پر یو ٹی کپ کا کیا گیا افتتاح، نوولٹی سپورٹس کلب نے پہلے ہی میچ میں کی جیت درج۔ ادھمپور میں 2 دنوں تک جاری رہنے والی جوڈو چیمپئن شپ ہوئی اختتام پذیر۔ کھو کھو الٹیمیٹ لیگ میں بھارت کی نمائندگی کرنے والے کشمیری نوجوان شبیر احمد اس کھیل کو بنانا چاہتے ہیں مقبول ترین کھیل۔ اور پونچھ میں آئی پی ایل کی طرز پر پریمیئر لیگ اپنے آخری مرحلے میں ہوا داخل۔ تو دوستو، یہ تھا مقامی کھیل خبروں کا حال۔ اب رخ کرتے ہیں قومی کھیل خبروں کی اور سب سے پہلے آپ کے لیے یہ خبر۔ آئی پی ایل 2021 اگلے مہینے کی 9 تاریخ سے ہو رہا ہے شروع۔ کووڈ کے چلتے کرکٹ شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی نہیں ہوگی اجازت۔ بھارت کی کرکٹ سٹار شفالی ورما نے پھر ایک بار کی T20 رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل۔ شادی کی وجہ سے آر سی بی کے کھلاڑی ایڈم زامبا آئی پی ایل کے اوپننگ مقابلے میں نہیں ہوں گے شامل۔ کرکٹ کیلنڈر شیڈول کرنے سے پہلے وراٹ کوہلی کا کھلاڑیوں سے مشاورت کا مطالبہ۔ اور مرکزی وزیر کے مطابق نشانہ بازی دستے سے اولمپکس میں تمغے کی کافی امیدیں وابستہ۔ تو دوستو، یہ تھا لوکل اور نیشنل راؤنڈ اپ۔ پروگرام کھیل اور کھلاڑی میں کیا کچھ ہے آگے، وہ جاننے کے لیے چلتے ہیں عمران بشیر کے پاس۔ شکریہ عارف پرے۔ تو ناظرین، یہ تھا آپ کے لیے مقامی اور قومی خبروں کا حوال۔ اب آتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی جانب اور ایک نظر آج کے انٹرنیشنل سپورٹس راؤنڈ اپ پر۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پونے میں جاری ہے ون ڈے سیریز کا دوسرا مقابلہ۔ اس مقابلے میں انجرڈ ایئن موگن کی جگہ جوز بٹلر ہیں انگلینڈ کے کپتان۔ شوٹنگ ورلڈ کپ میں بھارت کی راہی سرنوبت چنکی یادو اور مانو باکر نے 25 میٹر پسٹل ٹیم ایونٹ میں بھارت کو دلایا سونے کا تمغہ۔ پوائنٹس ٹیبل میں 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ بھارت پہلے نمبر پر۔ ورلڈ کپ کوالیفائرز میں پرتگال نے ہرایا آذربائیجان کو، وہی بیلجیم اور چیک ریپبلک نے بھی اپنے مقابلے جیتے۔ اور اورلینز ماسٹرز میں بھارت کی ثانیہ نہوال نے میری بیٹومین کو ہرا کے کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا، وہی کدامبی سری کانت بھی اورلینز ماسٹرز کے کوارٹر فائنل میں داخل۔ تو ناظرین، یہ تھا آپ کے لیے انٹرنیشنل راؤنڈ اپ، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ایک پروگرام میں ایک مہمان ہے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں سائیکلنگ سے ان کا تعلق ہے، اور سائیکلنگ کے بات ہوگی آج کے ہمارے پروگرام میں۔ اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کے من میں کوئی سوال ہے جو آج آپ ہمارے مہمان سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو براہ راست آپ ہمارے ٹیلی فون نمبرات پہ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرات ہیں 019424818113 اینڈ 0194248182۔ تو کون ہے آج کے ہمارے مہمان؟ اس کے لیے ہم چلیں گے میرے ساتھی تبریز مدنی کے پاس۔ بہت بہت شکریہ عمران۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کھیلو کھلاڑی، اور کھیلو کھلاڑی میں اس وقت ہم آپ پہنچے ہیں اس پڑاؤ پر جہاں پر آپ کی ملاقات ہم ایک مہمان سے کرواتے ہیں، اور آج ہم نے جیسے کہ عمران نے پہلے ہی کہا کہ ایک سائیکلسٹ کو دعوت دی ہے، بہت ہی ینگ ہے، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے 1 جنوری 2021 کو ایک خوبصورت سا سفر شروع کیا تھا کشمیر سے کنیا کماری سائیکل پر، اور 27 دن میں انہوں نے یہ
पूरा सफर तय किया कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। आइए उन्हीं से जानते हैं कि साइकिलिंग का शौक कैसे पड़ा और किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मनान हसन मानी की। मनान, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। सर थैंक यू सो मच सर। मनान, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर था, या ये जो प्लान हुआ ये पूरा, ये कैसे हुआ, कब ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए? सर एक्चुअली मैं ये 2020 में करना चाहता था। ये प्लान था मेरा कि मैं 2020 में स्टार्ट करूं अपना साइकिलिंग कश्मीर टू कन्याकुमारी का। बट ड्यू टू कोविड हुआ, ऐसा हुआ कि ये एक साल डिले करना पड़ा और फिर मैंने 2021 में स्टार्ट किया। सर ये ऑलरेडी मैंने रूट प्लान किया था, ऑलरेडी इस पे मैंने मेहनत की थी, प्लस हमारे एक भाई है समीर भाई, उन्होंने मुझे हेल्प की इस रूट प्लानिंग में। तो ईच एंड एवरीथिंग, एवरी डिटेल हमने की थी, मतलब स्टेप बाय स्टेप कि हम किस जगह पे, कहाँ पे, कुछ स्टेशन पे कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसे हमने ये पूरा रूट मैपिंग की थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। 1 जनवरी को आपने ये शुरुआत की थी इस सफर की। यस यहाँ 1 जनवरी को बहुत ठंड थी। Yes, और sir. अब की बार तो सबको पता है कि सर्दियां बहुत। यस सर, माइनस था यहाँ पे, बट हमें पता था कि अगर हम ये 4000 किलोमीटर का सफर है तो अगर हम 800-900 किलोमीटर ठंड में जाएंगे, उसके बाद हम रेस्ट ऑफ जो भी सफर होगा वो मॉडरेट क्लाइमेट में होगा। इसलिए हमने वो स्टार्ट किया था फ्रॉम 1 जनवरी, ताकि हम ये सर्दी का जो पास एक पोर्शन था कंप्लीट करके फिर हम मॉडरेट क्लाइमेट में चले जाए। क्योंकि सर एक्चुअली अगर हम ये थोड़ा आगे या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में करते तो मौसम थोड़ा सा यहाँ बेटर होता, लेकिन आगे गर्मी होती। सर आगे गर्मी बहुत ज्यादा होती। बिल्कुल। जब आपने शुरुआत की 1 जैन को, हालांकि उन दिनों सड़क का भी मसला था, हमारा नेशनल हाईवे बंद रहता था अक्सर बेशतर, तो आपको सड़क ने तंग तो नहीं किया नेशनल हाईवे में? सर जो जम्मू का जो ये पोर्शन था बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। 1 जनवरी से मैं निकला और काजीगुंड पहुंचा। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि रोड में कुछ प्रॉब्लम्स है और मुझे पता था भी ऑलरेडी कि मड्डी रोड है आगे। तो उसमें क्या हुआ था सर, एक्चुअली वहां पे जब मैं चल रहा था तो बारिश हो रही थी और ऊपर से थोड़े से लैंडस्लाइड भी हो रहे थे। सेकंड में की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या था कि लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि मुझे बहुत ज्यादा आगे जाना है, तो ये अभी शुरुआत है। तो मुझे पता था कि ये जो पोर्शन है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैं इससे निकलता हूं तो आगे सफर आसान होगा इजीली। तो कितने दिन लगे आपको श्रीनगर से जम्मू पहुंचने में पहले? सर ये मैंने 3 दिन में कंप्लीट किया सर, श्रीनगर से जम्मू। जी सर। अच्छा, ये सफर जब आपने शुरू किया तो आप अकेले थे? यस सर, सोलो रन साइकिलिंग थी? यस सर, मैं इससे पहले भी मैंने इवेंट्स कुछ किए, वो मैंने सोलो किए सर। मैं जो भी करता हूँ सोलो साइकिलिंग ही करता हूँ या सोलो रन करता हूँ। यस सर, ये अकेले ही। लेकिन जब आप सोलो साइकिलिंग पे निकले, इतने लंबे सफर पे निकले जहां पर 4000 किलोमीटर का सफर तय करना था, 27 दिन, तकरीबन 1 महीना आपने साइकिलिंग करनी थी, इसमें आपको नहीं लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए था किसी तरह का? हाँ सर, एक्चुअली मैंने कुछ यूथ सेल्स एंड स्पोर्ट्स को भी इसके रिगार्डिंग बोला था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, सो दैट आप मुझे कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कीजिए और मुझे कुछ वैन या असिस्ट कीजिए। कोई भी वैन होगी मेरे साथ चलेगी तो उससे क्या होगा, फिजियो एक मेरे साथ चलेगा। थोड़ा सा एक तो मैं इसमें अच्छा सा एक टाइम सेट कर पाता और मुझे पता था कि मैं इससे बेटर कर सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मैंने ये समीर भैया ने जो है ये हमने सोचा कि हम ये बजट में करें। तो बजट में अगर ये करना है तो हमें सोलो ही जाना पड़ेगा, क्योंकि खुद का अगर मैं एक बंदे को भी साथ उठा लेता तो उसके लिए मुझे पहले अरेंजमेंट्स करने थे, उसके बाद उसकी एक बाइक मुझे अरेंज करनी थी, तो वो सब बहुत ज्यादा कॉस्टली होता। तो मैंने ये स्टार्ट किया फिर सोलो साइकिलिंग। तो पूरे रास्ते आप जब चले तो कोई आपके सपोर्ट में नहीं था, कोई असिस्ट नहीं कर रहा था आपको? जी नहीं सर, एक्चुअली सिर्फ मेरे पास एक जीपीएस था और वो मुझे असिस्ट कर रहा था कि मुझे कहाँ से क्या करना है। तो और बस मेरा फोन कॉन्टैक्ट्स थे कि मुझे एक्चुअली जो है मेरे भाई है उनको फोन कॉन्टैक्ट्स है अराउंड द इंडिया। तो जहाँ जहाँ पे भी मैं पहुंचता था कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता था जो मुझे मतलब रात को स्टे करवाता, या अगर मैं स्टे भी नहीं कर पाता तो होटल ले लेता और वहां पे मैं जाता। तो बहुत ही ज्यादा जब भी मैंने ये जो भी मैं वीडियो अपलोड करता था तो आगे जो कश्मीरी है हमारे भाई पूरे इंडिया में है तो वो हमें इनवाइट करते थे। अगर वो नेशनल हाईवे के करीबी होता तो हम वहां पे चले जाते थे, अगर वो थोड़ा सा दूर होता तो हम नहीं जा पाते। तो आप नेशनल हाईवे पर ही रहना पसंद करते थे? तो मनान, जब आपने ये सफर किया शुरू, इसमें खर्चा भी बहुत आया और आपने एक बात कही कि आपने एक रूट प्लान सेट किया था, तो आपका रूट प्लान था क्या? सर रूट प्लान मैंने 30 डेज का बनाया था पहले, तो उसके बाद मैंने ये ऐसा चला कि फिर मैंने इसके 3 दिन
कम किए सो दैट कि मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊं, जी। क्योंकि ये सोलो साइकिलिंग था, पूरा सामान जो था मेरे ऊपर था और मैं जो भी क्लोथिंग वगैरह थी वो मैं यूज एंड थ्रो कर देता था। अगर मुझे लगता था कि ये अब गंदे हो गए तो मैं थ्रो करके नए ले लेता था। जी। तो वैसे मैं हल्का भी रहता था और मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता था। तो आपकी साइकिल पे सामान जो था क्या क्या साथ लेके चले थे आप? सर क्लोथिंग थी और एक्स्ट्रा कुछ टायर्स थे, छोटे पैकेट्स में आते हैं उसके जी। साइकिल के टायर्स, तो ट्यूब्स थे और मेरे पास एक पंप थी कि जो अगर कुछ भी पंक्चर वगैरह होगा जी। तो मैं उसको वो सेट करके, सर पंक्चर एक किट थी बस। खाने पीने की कोई चीज साथ थी? सर खाने पीने की मैं कुछ सुबह ही ले लेता था और अपने बैग, मेरा एक बैग आगे था तो उसमें डाल देता था। तो कुछ जगहों पे ऐसा भी चला कि मतलब 120 किलोमीटर्स में कोई भी खाने पीने की चीज नहीं मिली। यस सर, वो ऐसा हुआ कि दिल्ली के बाद जब मैं आगरा एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस वे पे चला तो वहां पे मैंने रियलाइज किया कि एक भी दुकान नहीं मुझे मिली 50-60 किलोमीटर। फिर मैंने रियलाइज किया कि 120 किलोमीटर में कोई भी खाने पीने की या रेस्टोरेंट या कुछ भी, तो बस मेरे पास एक बिस्किट की पैकेट थी, वो बची हुई थी, तो मैंने वो ले ली और आगे बढ़ता गया। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र किया, फिर मुझे समझ आया कि वैल्यू ऑफ फूड। यस सर, ये बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं ये प्लान रखना चाहिए था, ये प्लान भी हमेशा होना चाहिए। यस सर। ये नेवर नो कि इस रास्ते पे कहीं कुछ मिले ना मिले। हाँ सर, जो मेरे सर मैनेजर थे उनने मुझे पहले ही बोला था कि अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ फूड रखा कीजिए। तो उस दिन मैंने थोड़ा सा सोचा कोई बात नहीं, आगे मैं ले लूंगा, तो ये फिर उस टाइम ऐसा हुआ था सर। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रोटीन्स, कहीं ना कहीं कार्ब्स, इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है जब इस तरह का सफर इंसान करता है। इस पर जो खर्चा हुआ वो खर्चा किसने बेयर किया आपके साथ? सर वो मैं थोड़ा सा सर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहां पे मैंने वो पैसे बचाए थे और मेरे फ्रेंड्स थे, उनको मैंने डिस्कस किया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और मेरे रिलेटिव्स थे, मैं उनको बोलता था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, तो उनने बोला कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था सर, ये सब स्टार्ट ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में गया था, तो हमारे प्रिंसिपल सर थे, तो उनको मैंने बोला था सर ये प्रोजेक्ट है हमारा, तो मैं चाहता हूं अगर आप मुझे असिस्ट कीजिए 50% ही, तो रेस्ट ऑफ 50% मैं करूंगा। यस सर। तो उन्होंने क्या किया था सर, आप फाइल बिना देखे ऐसे छोड़ दी, बोला कि हम नहीं करेंगे। तो फिर मैंने थोड़ा सा, मुझे इमोशनली हिट हुआ मैं, कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब खुद करूंगा, ये सारा जो भी करेंगे खुद करेंगे अब। तो फिर मैं डायरेक्ट अपने मैनेजर जो हमारे समीर भाई है और प्लस फेरोज सर हमारे हैं कोच साहब, तो उनसे मैंने बात की कि सर आप मुझे रूट प्लान, एक तो समीर भाई को मैंने बोला था कि रूट प्लानिंग कीजिए, और उसके बाद मैंने बोला था अपने फेरोज सर को कि मुझे डाइट प्लानिंग चाहिए, पूरा चार्ट चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, हम डाइट प्लान खुद करेंगे, और उन्होंने बोला कि हम रूट प्लान करेंगे। तो उस हिसाब से ये फिर स्टार्ट हो गया, कि वरना मैं चाहता था कि मैं एक रिकॉर्ड ब्रेक करूं, एक रिकॉर्ड टाइम में ये क्रिएट करूं, तो ऐसा नहीं हो पाने की वजह से मैंने सोचा कि मैं सोलो ही चला जाऊंगा। इसमें जो रिकॉर्ड है कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग का, ये कितने दिन का है? सर ये 8 दिन का रिकॉर्ड है, इससे पहले। अच्छा, इससे पहले 8 दिन का। जब आपने अपना उसके साथ सर पूरी टीम चलती है, फिजियो, डॉक्टर्स वगैरह, डाइट प्लानिंग स्ट्रांग होती है, और प्लस वैन 1-2 चलती है साथ, तो वैसे वो कर पाते, और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख प्लस की साइकिल होती है सर वो, तो उसके बाद वो एक रिकॉर्ड हिट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं एक नॉर्मल सी साइकिल ही ले लूं, बट मैं कर सकता हूं इससे अच्छा, तो चांस ना मिल पाने की वजह से मैंने फिर ये सोलो साइकिलिंग पे स्टार्ट किया। जी मनान, एक तो ये बताइए कि आप जब हर रोज जो साइकिलिंग आप करते थे, रोज का टारगेट कितने किलोमीटर्स का था, और जो साइकिल आपने परचेज की थी वो कैसे मैनेज किया? सर पहले मैं साइकिल की बात करूंगा कि साइकिल मेरे पास तो इंडियन मेड थी पहले, तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक बंदे के पास थी साइकिल, सेकंड हैंड थी, उन्होंने बोला था कि मैंने नई ले ली, तो आप ये ले लोगे? तो मैंने सोचा था हाँ मैं ले लूंगा, तो आप मुझे बताइए। तो मैंने वो सेकंड हैंड एक फॉरेन साइकिल ले ली, तो उस पे ही मैंने ये सब पूरा सफर किया, स्टार्ट किया, चाहे वो लेह का हो, चाहे वो साइकिलिंग कश्मीर टू कन्याकुमारी का हो। यस सर। और कितने किलोमीटर रोज का टारगेट होता था आपका? यस सर, रोज का टारगेट मैं, ये डिपेंड करता था सर, ये रोड 7 डेज का रहता था, तो उसमें 1 दिन रेस्ट रहता था, और 2 दिन हिल रहता था, और 4 दिन प्लेन पे मैं करता था साइकिलिंग। यस सर। तो इससे क्या होता है सर, स्ट्रेंथ और एबिलिटी जो है वो कैसे इंक्रीज की जाती है, तो मैं उसके लिए वीडियोस वगैरह कंसल्ट करता था, और अपने फेरोज सर है हमारे, तो वो मुझे बताते थे कि कैसे क्या करना है। यस। इस पूरे सफर में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आपने किया,
कश्मीर से जब बाहर चले तो बाहर लोगों ने किस तरह से आपका वेलकम किया? किसी तरह का कोई वेलकम था या किसी तरह की खुशी लोगों को थी? यस सर, हैदराबाद में मुझे बहुत ज्यादा वेलकम किया गया. उनको पता था कि कश्मीर से कोई बंदा आ रहा है और उनने कुछ न्यूज़पेपर इससे पहले देखा था कि ये चल रहा है, तो उन्होंने मुझे चार मीनार के सामने वेलकम किया था और बहुत ही मैं खुश हुआ क्योंकि वहाँ पे नेशनल मीडिया वगैरह आए थे और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने और जो लोग थे बहुत जमा हो गए और पूछा कि आप कहाँ से क्या हो. तो जब पूछ रहे थे मतलब कश्मीर से आया है तो मतलब लोग एक्साइटेड होते थे कि क्या सच में ये साइकिल पे तो आप आए. तो ये कुछ बंदे बोलते थे कि ये पागलपन है, क्या है सर. तो सर ऐसे मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्ड, मैक्सिमम पॉजिटिव रेस्पॉन्ड मिलता था मुझे, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो कहीं भी इंडिया में. इतना बड़ा सफर आपने किया, कश्मीर से आप एक नन्हे से जवान निकले और इतना लंबा सफर तय किया, इसके एवज आपको कुछ कहीं से मिला? कुछ नहीं सर, एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं एक अच्छी सी साइकिल लेके और अच्छा सा कुछ प्रोग्राम बना के, पूरा फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम बना के ये पूरा सफर करूं. तो ऐसा ना होने की वजह से फिर लेकिन मुझे लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिला क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता था तो मोर देन लैक्स व्यू आते थे. तो तब मुझे लगा कि बहुत ज्यादा दुआएं करते थे लोग कि ये सही सलामत घर पहुंच जाए. तो उस वजह से ये छोटी छोटी बातें थी उनकी वजह से ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया सर. यहाँ से कन्याकुमारी पहुंचे, वहां से वापस कैसे आए? सर वहां से मैंने एक भाई है मेरे, मतलब वहां पे फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाओ यहाँ पे, तो 2-3 दिन रेस्ट करके केरला आप आ जाओ, तो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस है, आपने सुना होगा. तो वहां पे मुझे एंटरटेन करवाया, वहां पे मुझे घूमने ले जाया. वो दोस्त था मेरा आमिर, तो उनने मुझे बताया कि आप वहां से फिर ट्रेन में जाओ, मतलब वहां से कन्याकुमारी से वापस ट्रेन में. यस सर. तो फिर मैंने केरला से ट्रेन ले ली दिल्ली, और दिल्ली से मैं वहां पे थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, कुछ लोकल चैनल्स थे वहां पे. तो उसके बाद मैं सीधे डायरेक्ट फ्लाइट ले ली और घर पहुंचा. तो घर में जब मैं फ्लाइट से उतरा तो बाहर निकला तो मोस्ट वेलकम करते थे और महलाए वाला, तो मैं सर खुश हो गया. तो क्योंकि सर एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना लोग सपोर्ट करेंगे, इतना प्यार करेंगे. चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब. अब ये बताइए, ये साइकिलिंग का शौक पैदा कब हुआ? कब शुरू किया आपने साइकिलिंग? सर मैं एमईडी स्कूल सोपोर में पढ़ता था, तो हमारे फेरोज सर वो बचपन से मेरे कोच रहे हैं, तो मैं रनिंग करता था उनके साथ. तो उनने बोला था कि आप साइकिलिंग का इवेंट होने वाला है तो आप ट्राई करो साइकिलिंग करने की. तो मैंने सोचा सर, मैंने बोला उनको, सर मैं अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि मुझे नहीं पता है कि हाउ टू डील विद साइकिल, तो मैं रनिंग अच्छे से कर पाता, मुझे करने दीजिए रनिंग. उन्होंने बोला नहीं, आप इसमें ट्राई कीजिए. तो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से एक एमेच्योर साइकिलिंग एसोसिएशन आई थी वहां पे, तो उनने ऑर्गेनाइज करवाई रेस. तो मेरे पास एक वो मतलब नॉर्मल सी साइकिल, एटलस साइकिल जिसको बोलते हैं, तो मेरे पास वही थी, बाकी बंदों के पास अच्छी साइकिल्स थी. तो मैंने वही ले ली और पार्टिसिपेट किया उसमें, और मैंने 2nd प्लेस ले ली. तो फिर मेरे जो कोच साहब है वो खुश हो गए कि आप साइकिलिंग में अच्छा कर पाते हो, ऐसी साइकिल थी, 2nd प्लेस पहले ही. तो वो जो वहाँ पे एमेच्योर साइकिलिंग एसोसिएशन पे आए थे, मुश्ताक अहमद सर आए थे उस टाइम, तो उनने बोला था कि इस बंदे को हम खुद ट्रेन करेंगे, तो आप इनको हमारे साथ भेजिए, ये जो छोटा बच्चा है. तो वहाँ पे क्या हुआ, तो प्रिंसिपल साहब ने उनने बोला कि नहीं, हमारे पास भी ऐसे बच्चे चाहिए जो स्पोर्ट्स में आगे चले. तो फिर ऐसा हुआ कि मैं फिर सर वहीं से ट्रेन करता रहा. ट्रेनिंग अपने कोच साहब जो है वो मुझे ट्रेनिंग करते रहे, और अपने पैसों से, मतलब अपने पॉकेट मनी से मुझे डाइट खिलाते थे जहां भी हम जाते थे, और मुझे वो पर्सनली ट्रेन करते थे, चाहे वो माउंटेन्स पे, चाहे वो साइकिलिंग में, चाहे मैं रनिंग में. सर ऐसा हो चला था. बहुत खूब. अब तकरीबन आपको याद है कितने साल हो गए आपको साइकिलिंग करते आज? ये सर 12 साल, 6th में पढ़ता था मैं, तब से मैं साइकिलिंग करता हूँ सर. ये सर उससे पहले मैं छोटा था तो मैं रनिंग करता था सर. आपने नेशनल्स भी पार्टिसिपेट किया है साइकिलिंग में? यस सर, नेशनल्स में भी. और आपका नाम एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी आया था. यस सर. इसके बारे में कुछ बताइए. सर एक्चुअली वहाँ पे हुआ था ऐसा कि 2017 आई थिंक कि वहाँ पे क्या था, मुझे एल एक्यूला की तरफ से एक इनविटेशन लेटर आई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो. सर वहाँ पे क्या था कि मुझे पार्टिसिपेट लेना था एल एक्यूला इटली में. तो जब मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की और मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि आफ्टर 10 इयर्स के बाद मुझे चांस मिला था कि इंटरनेशनल. यस सर. तो एक एथलीट और एक साइकिलिस्ट का मतलब ड्रीम होता है कि मैं इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करूं. यस सर, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी. तो जब मैं गया वहां पे तो मैंने दिल्ली में पूरा ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे होटल, एकोमोडेशन सब कुछ क्लियर करवाया.
تو اس کے لیے مجھے اسپانسر بھی ملے تھے. تو ہمارے ڈان وہاں پہ سوپور کے ہے, وہ اسپانسر کیا تھا انہوں نے ہمیں. تو وہ کیا ہوا, مطلب آرٹیکل پھر جو یہاں پر نامساعد حالات رہے اس کی وجہ سے وہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 وہ ویزا روکا گیا سر میں پھر نہیں جا پایا. اچھا, اس کے بعد آپ نہیں جا پائے. کیا اب تیاری ہو رہی ہے کوئی انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے یا کسی بڑے سے ایونٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ہاں سر, انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بڑا انٹرنیشنل ایونٹ پارٹیسپیٹ کروں, اور میں اس کے لیے ٹریننگ بھی کرتا ہوں. اور میں جو میں نے سائیکلنگ کی ود ان انڈیا کی ہے ابھی تک, پہلے ود ان زون, اسٹیٹ, پھر نیشنلز, پھر اب انڈیا کے دائرے میں کر رہا ہوں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں آؤٹ آف کنٹری کروں, جو بھی میرے ٹیور ہے, میرے سائیکلنگ ہے, تو اس کے ریگارڈنگ مجھے اسپانسر چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مادھیم سے میں بات پہنچاؤں آگے کہ مجھے بھی اسپانسرز ملے, اور تاکہ میں آؤٹ آف کنٹری سائیکلنگ کر سکوں اور ایک نیا کچھ نئے ریکارڈ کریٹ کر سکوں. کوئی سپورٹ آج تک گورنمنٹ کی طرف سے ملا؟ جی نہیں سر, ایسا کچھ نہیں ہوا, کیونکہ میں بہت بار اپنی گریوینس سیل میں بھی میں نے رپورٹ کی کہ مجھے ایک کچھ چاہیے, مجھے اکوپمنٹس چاہیے, بس مجھے اکوپمنٹس دیجیے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا, بس پازیٹیو, بس وہاں پہ مجھے میسیج ملتے رہے کہ ہوا نہیں ہوا. تو یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس کو وہ فارورڈ بھی کیا گیا, وہ کچھ لیٹر انہوں نے بھیجا تھا. تو ایسا کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی سپورٹ وغیرہ. چلیے, امید کرتے ہیں آگے آپ کے لیے تھوڑا سا راستہ ہموار ہو جائے اور آپ کو سپورٹ ملے, تاکہ آپ اس سائیکلنگ میں نام کمائیں اپنا اور ہمارے کشمیر وادی کا. آخر پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کے لیے؟ سر, یوتھ کو میری میسج ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو, بس آپ ڈیڈیکیٹ رہیے, اور لوگوں کا سپورٹ جو ہے آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. جب بھی آپ گھر سے نکلو تو آپ ہیلتھ پہ دھیان دیجیے, اور ہیلتھ کی وجہ سے جو ہے ویلتھ ہے. بہت بہت شکریہ منان حسن وانی, آپ کا یہاں آنے کے لیے اور ہمارے ساتھ اپنا پورا یہ سفر شیئر کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو آگے موقع ملے اور آپ بہتر سے بہتر سائیکلسٹ بن کے دکھائیں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے منان حسن وانی, جن سے آج ہم نے بات کی. نیشنل سائیکلسٹ ہیں اور جنہوں نے انٹرنیشنل کے لیے بھی جگہ بنائی تھی, ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے بھی جگہ بنائی تھی. حالانکہ جب شروعات میں انہوں نے کوشش کی تھی پرنسپل ڈگری کالج بارہمولہ سے بات کر کے, ان سے ریکویسٹ کر کے, لیکن وہاں سے جواب نہ کا ملا بنا دیکھے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور فائنلی یہ مقام حاصل کیا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کا سفر انہوں نے پورا کیا 27 دن میں. اور یہ پورا سفر طے کرنے کے بعد آج پھر سے کوشش میں ہیں کہ آگے کا سفر جو ہے نیشنل سے لے کر انٹرنیشنل پہ جائے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے پھر کسی ایک اچھے سے مہمان کو آپ سے روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے آپ کو اور ہمارا اللہ حافظ. شکریہ تبریز مدنی. تو ناظرین, یہ تھے آج کے ہمارے مہمان, ان کے ساتھ بات کر رہے تھے میرے ساتھی تبریز مدنی. ناظرین, اب آتے ہیں پرسنالٹی آف دا ویک کی جانب, اور آج پرسنالٹی آف دا ویک میں بات شرییا گپتا کی. دوستو, جموں کشمیر کے انٹرنیشنل فینسر شرییا گپتا نے جونیئر اور کیڈٹ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے بھارتی ٹیم میں جگہ بنائی. یہ چیمپئن شپ 3 اپریل سے لے کر 11 اپریل تک ایجپٹ میں کھیلی جائے گی, اور اس کا انعقاد انٹرنیشنل فینسنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے ہو رہا ہے. 2018 میں کامن ویلتھ گیمز میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی شرییا پہلے ہی فینسنگ ایرینا میں اپنا لوہا منوا چکی ہے, اور ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ دوبارہ منتخب ہوئی. اب تک شرییا نے 22 قومی تمغے جیتے ہیں, جس میں 10 سونے کے تمغے بھی شامل ہے. اس کے علاوہ شرییا کو 2018 میں شیری کشمیر سپورٹس ایوارڈ سے نوازا گیا, جبکہ 2019 میں شرییا کو اسٹیٹ سپورٹس ایوارڈ سے نوازا گیا. تو ناظرین, اس سیگمنٹ کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اگلے شمارے تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.